Please be seated. It is with great humility. It is with great humility. Merupakan sebuah hal besar dan merupakan hal And great kerendahan hati sebenarnya buat kami. gratitude to God Dan ungkapan syukur yang begitu besar kepada Tuhan that I stand here tonight. untuk ada di sini malam ini. I am truly touched Saya sungguh sangat dijamah by the glory and the presence of the Lord in this house. oleh kemuliaan dari hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. I'm truly touched by the life and ministry Dan sungguh sangat dijamah oleh kehidupan dan pelayanan of Pastor Hendrik dari Pastor Hendrik and his wife dan Ibu Gembala, and their son, Pastor Ivan. termasuk putra dari Pastor Hendrik, Pastor Ivan. Thank you for being such a man and a woman of God. Terima kasih sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa bagi Tuhan. You are a true man and woman of God. Sungguh engkau adalah hamba Tuhan yang sejati. And I say it with all my heart. Dan saya katakan dengan segenap hati saya. I say it because it's the truth. Saya katakan karena itulah kebenaran. I have been blessed by being in the service this morning. Saya begitu diberkati dengan hadir dalam ibadah pagi ini. And I've been blessed by our fellowship this afternoon. Dan saya diberkati dengan fellowship kita tadi siang. And I've been touched by your heart. Saya begitu tersentuh dengan hati dari Bapak Gembala. Thank you very much. Terima kasih banyak. Thank you for having all of us here Terima kasih sudah mengizinkan kami ada di sini. and for hosting us the way you have. Sudah menjamu kami dengan sangat baik. May my God bless you. Kiranya Tuhanku akan memberkatimu. I've already told him I want him to come to Canada. Saya sudah bilang dengan Pastor Hendrik, saya ingin supaya Pastor Hendrik bisa datang ke Kanada. So, yes, we're going to celebrate. Ya, kita bisa merayakan bersuka cita. So, I'm giving you and with you and your wife an invitation to come to Canada. Jadi saya memberikan undangan ini kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk bisa datang ke tempat kami. And come and minister in our church as well. Supaya bisa datang dan melayani juga di gereja kami. Thank you so much. Terima kasih banyak. Please help me appreciate your pastors. Put your hands together. Saya Let's juga celebrate memberikan them. penghormatan Let's all kepada stand and celebrate Mari berdiri bersama, Pastor berikan Hendrik penghormatan kepada and Bapak his Ibu wife. Gembala. Let's just appreciate them. Kita ingin berikan apresiasi kepada mereka. Amen. Quality leaders Pemimpin yang berkualitas are not very easy to find. tidak mudah untuk ditemukan. So when I find one, I celebrate. Jadi ketika saya menemukan orang seperti itu, saya sungguh merayakannya. I was truly blessed this morning, Pastor Steve, by your word. Saya sungguh sangat diberkati pagi hari ini dengan Pastor Steve. Thank you so much Terima kasih banyak for restoring our trust in God. untuk memulihkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. I told you that many people have stopped praying because they don't trust the one they are talking to. Mungkin ada orang-orang yang berhenti berdoa karena mereka enggak mempercayai Tuhan yang mereka cari. Many yang mereka people have doakan. stopped studying the word because they don't trust the word of God. Mungkin ada orang-orang yang berhenti mempelajari, membaca firman karena mereka enggak mempercayai firman-Nya Allah itu. But you have helped us today
Dan pastor tadi telah menolong kami to trust in God. untuk sungguh mempercayai Tuhan. Thank you very much. Terima kasih banyak. So help me appreciate Pastor Steve. Saya memberikan apresiasi kepada Help me Pastor appreciate Steve. him. Thank you so much. Terima kasih banyak. I've also told him I want him to come to Canada, so we'll arrange for him to come. Saya juga menyampaikan kepada beliau, saya ingin supaya beliau juga bisa datang ke Kanada. Thank you for 14 years of laboring in the land of Indonesia. Terima kasih pastor selama 14 tahun telah bekerja keras untuk membangun pelayanan di Indonesia. That is what has paved the way for us to be here today. Itu sebenarnya beliau telah mempersiapkan jalan bagi kami supaya bisa datang di sini. Heaven recognizes your work. Surga mengetahui apa yang pastor So, kerjakan. Thank you very much. Jadi terima kasih banyak. May our God bless you. Kiranya Tuhan memberkati. Amen. Apostle Randolph, thank you. Pastor Randolph, terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak. When you got the open door to come to Indonesia, you were not selfish. Ketika Bapak Pastor memiliki pintu terbuka untuk datang ke Indonesia, Pastor tidak egois. You invited your brother, Pastor Kofi, and he pulled me along through my wife. Tapi kemudian juga mengundang Pastor Kofi dan menyampaikan kepada saya melalui istri saya. I didn't want to come. Saya awalnya nggak ingin datang. I struggled about coming Saya sebenarnya bergumul untuk datang. because we are so busy. Karena kami begitu sibuknya, If I am so busy, saya begitu sibuk. I did not want to come. Saya sebenarnya tidak ingin datang. But my wife kept saying, night after night, Ralph, you have to go. Tapi istri saya bilang setiap malam, Ralph kamu harus pergi. Yesterday I called and I said, thank you for pushing me to come. Kemarin saya telepon istri saya bilang terima kasih karena menyuruh saya datang. I have truly been refreshed and blessed. Dan saya sungguh dipulihkan, diberkati luar But thank you, biasa. my son, Terima for kasih the oil you carry, untuk for pengurapan the minyak yang kau love miliki. you have, Untuk kasih yang kau for the miliki. spirit of unity you carry. Untuk roh kesatuan yang kau miliki. I love you and I love you so much and you know that. Saya sungguh mengasihimu, sangat mengasihimu, engkau tahu hal itu. Thank you for how much you love your brother, Pastor Kofi. Terima kasih karena engkau menunjukkan kasihmu juga yang begitu besar bagi saudaramu Pastor Kofi. Thank you to all your team. Terima kasih untuk semua anggota tim. Permit me to celebrate my son, Pastor Kofi. Saya ingin memberikan penghormatan putra ini saya, Pastor Kofi. A man who has yielded his life Orang yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya to his generation and to God. bagi generasi ini dan bagi Tuhan. Son, we celebrate you. Anakku, kami merayakan hidupmu. Every time I hear you minister, I feel like retiring. Setiap kali saya dengar engkau dalam pelayanan, saya rasa udah waktunya pensiun. Except that you will not allow me to retire. Tapi engkau tidak izinkan saya pensiun. But thank you for your life. Terima kasih untuk hidupmu. I gave birth to one son. Saya punya satu anak He trained my other 3 sons. dan kemudian dia yang melatih ketiga anak saya yang lain. That is a testimony of who you are. Itu merupakan sebuah kesaksian tentang siapa dirimu. We celebrate our own. Kami merayakan keluarga kami sendiri. Thank you for all the honor you brought to mommy and I. Terima kasih untuk sukacita yang kau bawakan kepada mami dan saya. May God bless you. Tuhan memberkati. I'm sure someone is wondering, when will you start preaching? I've already started. Someone may be wondering, when will I preach? I've already started. Jadi saudara mungkin bertanya-tanya kapan saya khotbahnya. Saya sebenarnya sudah mulai berkhotbah. Because what you don't know Cuma saudara tidak tahu saja. is that the message
when God gives to a church, comes in many forms. It comes in many ways. Pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita itu kadang-kadang disampaikan dengan banyak cara yang berbeda. I have not forgotten about Pastor Ivan. Sorry. Pastor Ivan. Yes, Pastor But Ivan. Ivan, Can you repeat again? I have not forgotten about Pastor Saya Ivan. tidak melupakan tentunya Pastor Ivan. I've been hearing reports of Pastor Ivan, how good he is, Pastor Ivan, but I don't even know the man. Saya sudah sering kali mendengar nama Pastor Ivan disebut Pastor Ivan. Tapi saya belum tahu, belum kenal waktu itu. They keep telling me like, we found another brother. Oga, you are bringing me a son, I don't know. Kami terus disampaikan, kami punya saudara yang lain, ya. Jadi kalian datang kepada memperkenalkan anak yang lain kepada saya nggak tahu. But thank you, Pastor Ivan, for your life. Terima kasih Pastor Ivan untuk And hidup. you and your wife. Pastor Ivan dan istri. That this great anointing in this house Ada pengurapan yang besar di tempat ini. has someone who can carry the oil into the next generation. Dan membutuhkan seseorang yang bisa membawa pengurapan itu kepada generasi yang akan datang. Thank you so much, you and your wife. May the Lord bless you. Terima kasih Pastor Ivan bersama ibu. Tuhan kiranya memberkati engkau. I love you too as my son. Saya mengasihi engkau seperti anakku sendiri. So now I have a new son and a new daughter. Jadi sekarang saya punya anak laki-laki dan anak perempuan yang baru. You know, you are always welcome home to Canada. Kalian selalu diterima kalau mau datang ke Kanada. And I know the way Apostle Randolph is talking is going to bring you to UK and Pastor Kofi will bring you to Canada. Kami sudah mendengar Pastor Ralph tadi akan bawa ke UK, kemudian Pastor Kofi akan bawa ke Well, Canada. church, I want you to put your hands together. Let's celebrate this great man of God. Jemaat Tuhan, mari beri tepuk tangan yang meriah Thank buat you, kedua hamba Lord. Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. To God be the glory. Now, Father, I thank you. Bapa kami berterima kasih. Use me as a vessel. Pakai aku sebagai bejana. In the next few minutes, Dalam beberapa menit ke depan ini, speak to the hearts of your people. berbicaralah ke dalam setiap hati umatmu. You will increase. You will increase. Biar engkau sendiri akan menumbuhkan. And I will decrease. Biar engkau sendiri yang ditinggikan dan aku yang direndahkan. That your word will have a free flow. Supaya firman-Mu akan mengalir dengan bebas. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk. I was asking the Lord, Saya bertanya kepada Tuhan, what do you want me to share? apa yang engkau mau untuk saya sampaikan? We've had great messages. Kita sudah membaca banyak pesan. Even from Bali, I was watching the services and I've seen great power. Bahkan waktu di Bali saya sudah nonton pelayanan ibadah di tempat ini. Saya melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Apostle Randolph and Apostle Kofi have preached all the messages in the Bible. Pastor Randolph, Pastor Kofi telah menyampaikan pesan firman Tuhan dari Alkitab. Pastor Steve this morning finished the whole book. Pastor Steve telah menjelaskan seluruh kitab pagi ini. And so I kept asking God, what do you want me to tell your people? Jadi saya tanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan kepada umat Tuhan? So I was in Bali Ya waktu saya ada di Bali, when the Lord gave me one word for you. Tuhan memberikan satu perkataan kepada I'm saudara. just going to tell you. Sorry. I'm going to tell you. Saya akan sampaikan itu pada Then I saudara. will sit down. Dan kemudian saya akan duduk. When I was young, I used to preach long sermons. Waktu saya masih muda, saya dulu khotbahnya panjang sekali. I could preach for 4 hours. Saya bisa khotbah 4 jam. I could actually preach for 5 hours. Saya bisa khotbah sampai 5 jam bahkan. When I became older, Tapi semakin saya menjadi tua, I'm always looking to preach for only 10 minutes and sit down. saya cuma maunya khotbah 10 menit aja, habis itu saya duduk. Please pray for me. I don't know why. Jadi tolong doakan saya juga nggak tahu kenapa. But I've grown to realize that when God has one word to say, I want to say it and sit down.
Tapi saya memahami begini bahwa ketika Tuhan ingin menyampaikan satu perkataan The Lord saya, said to itu me, saya akan lakukan, saya akan He said, sampaikan "Tell my itu dan saya akan church, duduk. Tuhan menyuruh tell saya the memberitakan church, ini. Katakan tell kepada them umatku, kepada jemaat Tuhan, katakan kepada mereka that for them to carry the oil bahwa untuk mereka bisa menampung minyak itu and the anointing from this conference, dan pengurapan dari konferensi ini to carry it for the rest of their lives. untuk bisa membawa dalam seluruh hidup mereka. There's one thing that you must tell them, son. Ada satu hal yang kau perlu katakan kepada mereka, anakku. And when the Lord shared it to me, it blessed me. Dan waktu Tuhan menyampaikan itu kepada saya, itu bahkan memberkati saya. I fed on it. Saya makan dari firman I itu. was so refreshed. Saya begitu disegarkan. I said, Saya bilang, then I will share it with them. dan kemudian saya akan bagikan kepada mereka. He said to me, Dia katakan pada saya, the only way satu-satunya to cara carry the anointing untuk engkau bisa membawa and carry pengurapan the oil dan kemudian membawa till the minyak end of your life, sampai ke akhir hidup saudara. you need to do one thing. Kamu perlu melakukan satu hal. Check your heart. Cek hatimu. Even medical doctors Bahkan banyak kardiologis, always want to check your blood pressure. mereka selalu cek tekanan darah saudara. They want to see the efficacy of your heart. Mereka ingin melihat efikasi dari hati saudara, How jantung the saudara. heart is pumping. Bagaimana jantung saudara berfungsi, berpompanya bagaimana. And when it's not functioning well, Dan ketika ditemukan itu nggak berfungsi dengan baik, they try to fix it. mereka mencoba memperbaikinya. Otherwise, Karena kalau it will tidak, stop working. itu akan berhenti And when it bekerja. stops working, Dan kalau itu berhenti bekerja, you die. saudara mati. So it is in the spirit. Jadi hal yang sama juga dalam alam roh. God said to me, son, Tuhan berkata kepada saya, anakku, bring the stethoscope to the service. bawa stetoskop nanti kalau ke gereja. Let ke everybody ibadah. take the blood pressure of their heart spiritually. Supaya semua orang jemaat coba cek tekanan darah mereka So secara that rohani. they can carry the oil. Supaya mereka bisa membawa minyak itu. There are so many types of hearts. Ada banyak tipe-tipe hati orang. You know, number one, Yang pertama, there is the wounded heart. yang pertama adalah hati yang terluka. And you will find from Psalm 147, Saudara bisa melihat itu dalam Mazmur 147, from verse 1. mulai dari ayat 1. Let me read the scripture. Izinkan saya membacakan And firman then I'll Tuhan show ini. you about 10 or 12 different types of hearts. Dan saya bisa menunjukkan kepada saudara 10 sampai 12 tipe atau jenis hati manusia. Then I'll show you Dan saya akan menunjukkan kepada saudara how to fix it. bagaimana memperbaikinya. Then we will pray for you. Dan kami akan berdoa buat saudara. Your spiritual blood pressure will be restored. Supaya tekanan darah rohani saudara akan berhenti. Then all this great ministration, great anointing, great power that has been shared, Supaya pelayanan yang besar, pengurapan yang besar, kuasa yang besar yang telah dibagikan, you'll be able to carry it. saudara bisa sanggup untuk membawanya, menampungnya. Not just for 1 year, Bukan hanya untuk 1 tahun Not for 2 lamanya, years. bukan untuk 3 tahun but lamanya, for the rest of your tapi ministry, untuk selama-lamanya, for the rest of your life. untuk seluruh isi In Psalm waktu 147, saudara. Dalam Mazmur 147 From verse 1, ayat 1 he says, dikatakan, he says, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. sungguh bermasmurlah bagi Allah kita itu baik. Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik. The Lord builds up Jerusalem.
Tuhan membangun Yerusalem. The Lord Tuhan builds membangun Jerusalem. Yerusalem. He gathers together Ia mengumpulkan orang-orang, the outcasts of Israel. orang-orang Israel yang tercerai-berai. He heals the brokenhearted Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati and binds up their wounds. dan membalut luka-luka mereka. He counts the number of the stars. Ia menentukan jumlah He bintang-bintang calls them all by name. dan menyebut nama-nama mereka Great is semuanya. our Lord Besarlah Tuhan and kita mighty in dan power. berlimpah His kekuatan. understanding is infinite. Kebijaksanaannya tak The Lord terhingga. lifts up the humble. Tuhan menegakkan kembali orang-orang He yang tertindas. He casts the wicked down to the ground. Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. He says the Lord builds Jerusalem. Dikatakan Tuhan membangun How Yerusalem. does he build Jerusalem? Bagaimana Tuhan membangun He Yerusalem? gathers together Dia mengumpulkan kita bersama. all the outcasts of Israel. Semua orang-orang yang tercerai-berai dari Israel. And I love God Dan saya mengasihi because Tuhan. one thing he does, Satu hal yang Tuhan when he lakukan. gathers us like this, Ketika Tuhan mengumpulkan kita he seperti heals ini. the broken Dia heart. menyembuhkan orang-orang yang terluka. Tonight, God is going to heal every broken hearted. Malam hari ini Tuhan akan menyembuhkan semua God orang yang watches terluka. every heart. Tuhan mengasihi setiap He hati orang. checks every heart. Dia menguji, dia menyelidiki And setiap when he hari finds orang. a heart that is broken, Dan ketika dia menemukan ada hati yang terluka, he will fix it dia akan memperbaikinya. so that that heart can now praise him. Sehingga hati itu kemudian bisa mulai memuji dia. When the heart is broken, Ketika ada hati yang terluka, it's like when your leg is broken. sama seperti ketika You kaki can't saudara run. yang hancur, yang patah. You can't do much for Saudara God. nggak bisa melakukan banyak hal When bagi your Tuhan. heart is broken, Ketika hati saudara hancur, you can't do much for God. saudara tidak bisa melakukan banyak hal You bagi can't go Allah. too far Saudara nggak bisa berjalan jauh. because all of a sudden Oleh karena tiba-tiba hati saudara seperti gitu. because the heart is broken Karena hatimu hancur spiritually. secara rohani. But God Tapi Allah, binds and heals the broken heart. dia menyembuhkan, membalut hati yang terluka. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Can I have you say a prayer? Say, Father, Doa, katakan doa ini, Bapa, heal my broken heart sembuhkan hatiku yang terluka. that I might do more for you, Supaya aku bisa melakukan hal-hal yang lebih lagi bagi Engkau. that I might live long for you. Supaya aku bisa hidup umur panjang bagimu. Physically, when the heart is healed, Secara jasmani, you can live longer. ketika hati jantung saudara When disembuhkan, the heart saudara is- bisa hidup umur When the heart panjang. is healed spiritually, Hal yang sama ketika hati saudara sembuh secara you can do rohani. more for God. Saudara bisa melakukan banyak hal bagi Allah. So say, Lord, Katakan bersama, Tuhan, heal my heart. sembuhkan hati saya. Let me show you a few hearts. Izinkan saya menunjukkan beberapa kondisi hati Trust me, langsung. I'll be very, very quick. I'll be very quick. Percaya saja, saya nggak panjang nanti. Number one, Yang pertama, we have the wounded heart. hati yang terluka. The wounded heart Hati yang terluka are the people adalah orang-orang who have gone through a trauma. yang mengalami trauma. Something traumatic has happened to them. Sesuatu yang traumatis pernah terjadi. Something that broke their spirit. Sesuatu yang menghancurkan rohnya. When that happens, Nah, kapan itu terjadi? your heart breaks. Ketika hal itu terjadi, hati saudara juga hancur. It could be the death of a loved one. Misalnya itu terjadi karena kematian dari orang yang saudara kasihi. It could be the breaking of a dear relationship. Mungkin terjadi karena adanya hubungan yang hancur. It can give you what is called a broken heart. Itu bisa membuat
terjadi apa yang disebut hati yang hancur. You will look normal. Saudara kelihatan seperti orang You'll be normal. happy, you'll be jumping. Saudara bersuka cita, But the saudara heart is melompat-lompat, tapi hati saudara hancur. Exactly 2 years ago yesterday, Tepat 2 tahun yang lalu kemarin, 27th of April, April tanggal 27 2022, tahun 2022, I was asleep early in the morning. saya waktu itu di dini hari, pagi-pagi sekali. I just finished praying around 3 o'clock. I had led a midnight prayer. Saya baru saja selesai berdoa karena memimpin doa semalaman jam 3 When we jam finished 4. the midnight prayer, Ketika kami selesai doa tengah malam itu, I remember I preached from Psalm 27 from verse 3. saya ingat saya berkhotbah dari Mazmur 27 ayat 3. Though war may break, my heart will not be moved. Though an army may encamp against me, even this will I be confident. I just finished preaching from that message. Saya baru saja berkhotbah dari ayat tersebut, Mazmur 27 ayat 3 dikatakan sekalipun tentara. When I finished, I did my personal quiet time. Ketika saya selesai hal itu, saya melakukan meditasi So pribadi. I went to bed at 3 a.m. Jadi saya kemudian bangun saya tidur jam 3 pagi. At about 7, Dan kurang lebih jam 7, Kofi came to my room Kofi datang ke ruangan saya and woke me up. dan membangunkan saya. Papa, Papa, something is happening. ada sesuatu yang terjadi. Turn on the television. Coba nyalakan TV. I said, what is happening? Saya katakan, apa yang terjadi? He said, the church is burning. Sorry. The church Gereja is burning. It's on fire. terbakar. I asked him, which church? Saya tanya, gereja yang mana? He said, our church. Gereja kita, dia bilang. How is it burning? Kenapa bisa terbakar? He said, it's on TV. Turn on the TV. Lihat aja ada di TV. We woke up. We got up. Kami bangun. The big church building. Dan kemudian gereja yang besar itu. Bangunan yang 15 besar. of 16,000 square foot. 15.000 Big. meter persegi. It got burnt. Terbakar. Just 2 years ago. 2 tahun yang lalu. Yesterday. Kemarin, I woke my wife up. saya membangunkan istri saya. Pastor Kofi was ready. Pastor siap. We all jumped in the car. Kami kemudian melompat We drove to the church. ke mobil dan kami pergi ke We gereja. saw fire trucks, Kami lihat mobil pemadam kebakaran. police vehicles, Mobil-mobil polisi. ambulance. Ambulans. They blocked the road. Mereka bahkan memblokade jalur itu. I just finished praying. Saya baru saja selesai berdoa. I had gone on a mission to one of our churches in a town called Halifax. Sebelumnya saya baru selesai melakukan mission trip dari sebuah kota namanya Halifax. I arrived back to Ottawa 2 days ago. Saya baru tiba 2 hari sebelumnya. I poured out my whole heart that weekend. Akhir minggu itu saya curahkan seluruh isi I hati saya. preached and preached and preached and preached. Saya berkhotbah dan berkhotbah. I prayed for the people. Saya berdoa bagi We had jemaat. great signs and wonders. Kita melihat tanda-tanda Great dan ajaib testimonies. terjadi, kesaksian yang Great luar biasa, move of God. kegerakan Tuhan yang luar biasa terjadi. 2 days later, 2 hari kemudian, the church burns. gereja terbakar. I'm standing there Saya berdiri di situ and I'm watching the church burn. sambil memperhatikan gereja terbakar. My heart broke. Hati saya hancur. Everything I've worked for Semua kerja keras saya selama ini just disappears before my eyes. tiba-tiba hilang sekejap mata di depan saya. You may have a broken heart, Saudara mungkin punya hati yang or you hancur. may not have experienced a broken heart, Atau mungkin saudara nggak pernah ngalami hancur but I have hati. experienced a broken Tapi heart. saya pernah mengalami hancur hati itu. It broke my heart. Itu sungguh It menghancurkan broke hati my saya. spirit. Menghancurkan roh saya. Something died inside of Seperti me. ada sesuatu yang mati di dalam diri saya.
I was so hurt. Saya begitu terluka. But I know Tapi saya tahu, I could not ask God a question. saya nggak bisa tanya pertanyaan apapun pada Tuhan. Job said, Ayub He berkata, knows the way I take. dia tahu jalan-jalan. And after He has tried me, Dan seandainya dia I will uji come aku, forth as aku gold. akan tampil seperti But in emas. that hour, Dan di waktu it itu, was so painful. itu begitu menyakitkan. No amount of words could heal my heart. Tidak ada hal apapun yang bisa menyembuhkan hati saya. It's broken heart. Hati yang hancur. The only thing Satu-satunya hal that will heal me yang bisa menyembuhkan was saya to see the church built again. adalah untuk melihat gereja itu dibangun kembali. And we started working from that same day. Dan sejak hari itu kami bekerja kembali. How to now, Pastor Steve, find a new place for the church to meet? Bagaimana Pastor Steve, kita bisa menemukan tempat yang baru untuk bertemu. How to gather the people? Saya harus mengumpulkan orang-orang. Pastor Hendrik, that thing is on TV. Pastor Hendrik, itu muncul di TV, Pak. The whole city is watching. Seluruh orang di kota nonton itu. The church has burned. The church has burned. The church has Wah, burned. gereja The church terbakar, has burned. gereja terbakar, gereja terbakar. It's on Twitter. Itu bahkan juga di They Twitter publish muncul. it everywhere. Mereka terbitkan di semua hanya. The shame. Rasa malu. The pain. Rasa sakit. God, Tuhan, what did I do? apa yang saya lakukan? I have only preached your word. Saya hanya mengkhotbahkan I have firman. loved your name. Saya mengasihi I have namamu. stood for you in this city. Aku berdiri bagimu. You through us have built one of the biggest churches in the country. Engkaulah yang membangun salah satu gereja terbesar di negara itu. Why? Kenapa? Like, why? What did I do wrong? Saya tanya kenapa? Apa yang saya lakukan? God didn't say anything. Tuhan gak jawab apapun. He didn't even mind me. Sorry. He didn't even mind me. He didn't say anything. Dia bahkan tidak peduli dengan saya. Dia gak ngomong apapun. The only word I received Satu-satunya perkataan yang saya terima was rejoice adalah bersukacitalah and give God thanks. dan bersyukur kepada Allah. How am I going to rejoice? Bagaimana mungkin saya akan bersukacita? Apostle Randolph, how am I going to rejoice? Like, how? How? Bagaimana, Pastor? Saya akan bersukacita. Bagaimana? That place is burned. Tempat itu terbakar. The whole building is destroyed. Semua bangunan itu And you are hancur. asking me to rejoice. Dan engkau minta aku untuk How am I bersukacita. going to rejoice? Bagaimana How? saya bisa bersukacita? Bagaimana? My heart broke. Hati saya hancur. I had so many questions for God. Saya punya begitu banyak pertanyaan pada Tuhan. But the thing is, He did not answer any of them. Tetapi masalahnya dia tidak menjawab saya sepatah kata pun. He said, just rejoice. Dia hanya bilang bersukacitalah. Because it could have been worse. Oleh karena tidak terjadi yang lebih buruk malah. I said, but God, Tapi saya katakan Tuhan, I just finished preaching in Halifax all weekend. saya baru saja berkhotbah di Halifax di akhir pekan itu. We have done so much for your name. Kami telah melakukan banyak hal bagi namamu. Why? Kenapa? He said, rejoice. Dia hanya katakan He said, bersukacitalah. I know what I'm doing. Dia bilang aku tahu apa yang aku He lakukan. said, this thing is for your good. Dia katakan hal ini terjadi untuk kebaikan. How is this thing for my good? Bagaimana mungkin ini terjadi bagi kebaikan? How? Bagaimana? The place is burnt. And you are Tempatnya telling me it's for my hancur. good. How? Tapi dia Like katakan itu how? terjadi untuk kebaikanku. Bagaimana mungkin? He said to me, Dia you've berkata been kepada ministering and preaching for 40 something years. Engkau telah berkhotbah selama 40 tahun lebih. It's my time Inilah waktuku to test your heart, untuk menguji hatimu. to see Untuk melihat if I take this building from you, apakah ketika aku mengambil will you bangunan ini still love kepadamu, me?
Apakah engkau tetap mengasihi aku? Will you still serve me? Apakah engkau tetap melayaniku? Not only did he take the building, Bukan saja dia bisa mengambil bangunan itu. all the instruments and everything we have is destroyed. Semua alat-alat musik dan perlengkapan semuanya hancur. Our LED alone was 24/8, huge. Our LED, LED kami itu panjangnya 24 meter. 24/8, big. Begitu besar. The cost of the equipments in the hall alone was over $1.2 million. Itu perlengkapannya harganya itu 1,2 juta dolar. Everything in my office is destroyed. Semuanya yang ada di kantor saya juga hancur. My heart broke. Hati saya hancur. In case you don't know a broken heart, I'm showing you what it is. Kalau saudara mungkin nggak tahu apa artinya hati yang hancur, saya baru saja menceritakan pada saudara. Day after day we began to work. Setiap hari, hari lepas hari kami pergi bekerja. Pastor Kofi did everything he can, everything as a son. I watch him doing everything his son he can to hold my hands, to encourage me. Sometimes I felt sorry for him because he doesn't know what else to do. Pastor Kofi melakukan segala sesuatu yang dia bisa lakukan sebagai anak untuk menolong saya. Makanya kadang-kadang saya merasa kasihan lihat dia. Dia mencoba melakukan apapun, bahkan seperti dia nggak tahu mau bikin apa lagi. He would take me out. Dia akan membawa saya We will keluar. have tea. Kami akan We'll minum have teh coffee. bersama, ngopi bareng. Daddy, you want to go on a vacation? Bahkan sebelum That- pergi liburan. That's not what I needed, Apostle. Tapi bukan itu yang saya butuhkan. Because even if I go on a vacation, I'll come back. Bahkan sekalipun saya pergi liburan, kalau nanti Where saya is the kembali, building? saya akan lihat mana bangunannya. How are the people going to gather one more time? Bagaimana jemaat bisa berkumpul sekali lagi? Where would they meet? Kalau mereka mau kumpul, mereka mau ngumpul di mana? God, why? Tuhan, kenapa? I've asked the Lord, Saya tanya kepada Tuhan, please, never let any pastor go through something like this. saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan jangan izinkan ada pendeta yang lain mengalami hal yang sama yang saya alami. I had to trust God. Saya harus mempercayai Tuhan, Pak. Now you understand why your word meant a lot to me this morning. Sehingga saudara bisa mengerti betapa pentingnya perkataanmu ini. In my brokenness, Dalam kehancuran saya, I had to trust God. saya harus mempercayai Tuhan. I had to trust God that one day Saya harus mempercayai Tuhan we will gather again. bahwa satu hari nanti kami bisa berkumpul kembali. The contractor, one of them told me, Salah satu kontrak itu mengatakan pada saya, no pastor tidak pastor. in this city Di kota ini have seen the church building burn like this and have been able to rebuild. It has never happened. tidak pernah terjadi orang melihat sebuah bangunan sebesar ini terjadi dan kemudian bisa dibangun lagi di kota ini. He said they always give up and quit. Biasanya kalau itu terjadi mereka selalu menyerah dan berhenti. But I had to learn Tapi saya harus belajar a new trust untuk percaya kembali. beyond what I've been preaching, Lebih dari apa yang telah saya khotbahkan selama ini. beyond what I've been reading. Lebih dari apa yang telah saya baca selama I ini. had to literally depend on God. Saya harus setiap hari berkata kepada Tuhan. What broke my heart the most Apa yang menghancurkan hati saya was when I look at my wife adalah waktu saya melihat istri and I saya. look at my children Dan waktu saya melihat anak-anak and I saya. see the pain in their heart. Dan waktu saya melihat sakit yang ada di rasa sakit We dalam couldn't diri even mereka. gather as a family to talk about it Kami nggak ketemu sebagai keluarga untuk because berbicara everybody mengenai is itu. going through their personal pain. Karena setiap orang dalam keluarga itu mengalami
harus melewati proses sakitnya secara But as pribadi. a father, I saw the pain in their hearts. Sebagai ayah saya melihat rasa sakit di hati mereka. I saw my wife had become too hurt. Saya melihat istri saya menjadi begitu terluka. My prayer, Apostle, was how do I even get my wife back? Doa saya apostol adalah bagaimana melihat hati istri saya pulih kembali. Because I know how much she loves the church. Karena saya tahu betapa dia sangat mengasihi gereja. The broken heart. Hati yang hancur. God had to heal my heart. Tuhan harus menyembuhkan hati saya. You know how to play this song? You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. This is the first time I'm talking about this. Ini kali pertama saya menyampaikan hal ini. When the Lord asked me to share this, Waktu Tuhan menyuruh saya menceritakan hal ini, I told you it first blessed my heart saya katakan itu bahkan memberkati hati saya. before I could even think of sharing it. Bahkan sebelum saya menceritakan hal ini. He had to complete the work of healing in my heart. Dia harus menyelesaikan penyembuhan, kesembuhan yang utuh itu dalam hidup saya. I don't preach sermons. Saya tidak sekedar berkhotbah. I speak to you out of the crucible of my heart as the Lord permits.
Tapi waktu saya berkhotbah, saya sungguh mengkhotbahkan sesuatu yang saya percaya ditaruh Tuhan di hati saya untuk saya khotbahkan. The Lord said to me in those days, Tuhan berkata kepada saya di hari-hari itu. He said, I want you to stand before the church. Tuhan bilang, aku mau engkau berdiri di hadapan jemaat. He said, I want you to tell them Aku mau engkau menyampaikan kepada mereka that you will build bigger, bahwa engkau akan membangun lebih besar, you will build better, engkau akan membangun lebih and you will baik, build stronger. dan engkau akan membangun lebih kuat. I said, God, Saya katakan, Tuhan, why am I going to say that? kenapa saya akan mengatakan itu? The place is burned. Gereja sudah hancur, sudah terbakar. We are looking for a place to meet. We don't even have a place to meet. Bahkan sekarang kami sedang mencari tempat untuk kami bisa bertemu. Kami nggak punya tempat sekarang untuk bertemu. And it's not just a few people in the church. Dan bukan hanya sekedar kumpul beberapa orang saja di gereja. Between Pastor Kofi's church and my son, Prophet Kweku's church, and the main church, we are talking about thousands of people. Di antara beberapa gereja Pastor Kofi dan gereja-gereja yang lain, kita berbicara tentang ribuan orang. What am I going to say? Apa yang akan saya katakan? What if we can't build again? Bagaimana kalau kami nggak bisa membangun kembali? I would be found a liar. Saya akan dibilang orang pendusta. God said to me, son, Tuhan berkata kepada saya, I anakku, said stand there saya katakan berdiri di situ. and tell them Dan katakan kepada mereka, you will build bigger, engkau akan membangun you will lebih build besar, better, engkau akan membangun lebih you will baik, build stronger. engkau akan membangun lebih kuat. He said, your job is to say it. Your job is to say it. Tugasmu adalah untuk melihat. He says, say it every time you stand there. Setiap kali engkau berdiri di situ. Don't worry about how it will be built. Jangan khawatir bagaimana itu bisa dibangun kembali. I will rebuild it for you. Aku yang akan membangunnya kembali bagimu. Every Sunday, Setiap hari Minggu, we found a banquet hall kami ada tempat pertemuan. like this size. Kira-kira ukurannya sebesar ini. And I'll stand there and I'll say, Dan saya akan berdiri di situ dan saya akan we will berkata, build bigger. kita akan We membangun will lebih build besar. better. Kita akan We membangun will lebih build baik. stronger. Kita akan membangun lebih kuat. And the church will clap like this. Dan kemudian jemaat But akan after I bertepuk have tangan said it, seperti itu. Tapi I setelah myself saya will ask ngomong myself, itu, Apostle, saya bakal how tanya is diri this saya possible? sendiri bagaimana mungkin itu But God said, terjadi. just say it. Tetapi Tuhan berkata, I had to trust God. itu akan terjadi. I Saya have harus to percaya trust His kepada Tuhan. word. Saya harus mempercayai I had firman-Nya. preached on trust. Saya tak I berkhotbah had tentang taught on kepercayaan. trust. Saya berkhotbah But now I had to tentang live through mempercayai trust. Tuhan. Saya harus I had to menghidupinya. hold on to Saya God. berpegang kepada Every Tuhan. night. Setiap malam. I could not sleep. Saya bahkan gak bisa tidur. My wife would tell me, Ralph, sleep. Istri saya akan bilang, Ralph, I tidur. can't sleep. Saya gak bisa tidur. My mind will be racing. Pikiran saya akan kemana-mana. I will be writing letters, Saya akan menulis surat. sending messages. Saya kirim pesan. How do I do this? How do I do Bagaimana that? saya How do I do melakukan this? ini? Bagaimana saya Talking to melakukan itu? lawyers, Bagaimana saya melakukan ini? writing Saya berbicara kepada night pengacara. after night. Malam demi malam. I could only sleep in the morning. Saya biasanya ya bisa tidur di pagi My hari. wife became worried. Istri saya mulai khawatir. He said, but Ralph, you need to sleep. Dia katakan, Ralph, kamu perlu tidur. I said, I cannot sleep. Saya bilang, saya nggak bisa tidur. We watch God. We watch God Kami melihat, kami memperhatikan Tuhan bekerja. begin to help us Dan Tuhan mulai menolong kami to put things together. untuk mulai mengatur segala sesuatu April terjadi. 27th, Dan April 27 2022, tahun 2022, the place burned. gereja itu terbakar. We now prepared the place. Kami sekarang sedang mempersiapkan tempat. We did demolition, Kami hancurkan semuanya. demolished everything. Kami hancurkan semuanya. We are about to start building. Dan kami sedang memulai membangun. Second week of October,
Minggu kedua bulan Oktober, I had gone there with the contractors saya pergi ke sana dengan para kontraktor to look at it again. untuk melihat kembali. I got there. Saya sampai ke situ, Somebody ada seseorang had been hired yang telah dibayar to go back to the church untuk pergi ke gereja and burn again the church that had been burnt. dan untuk membakar gereja yang sedang mulai dibangun itu kembali. Heavy metal beams were all melted. Semua bahan-bahan dari metal itu seperti meleleh. The first burning Waktu kebakaran pertama was terrible, itu begitu mengerikan. but the second one Tapi yang kedua was devastating. itu begitu hancur, begitu mengerikan. That day I stood there. Hari itu saya berdiri di situ. I felt like dying. Saya rasanya mau mati saja. I called my wife. I said, Ra, Saya telepon istri saya. the church is burnt again. Saya bilang, gereja dibakar lagi. She said, what? Dia tanya, apa? She stayed on the phone, couldn't Diam. say one word. Dia masih di telepon, dia nggak bisa ngomong I apa. said, but don't come here. Saya bilang begini, jangan datang ke sini. This place is too sad. So stay home. Tinggal saja, nggak usah datang ke sini. I told PK and the brothers, I said, all of you stay home. Don't come here. Saya bilang kepada anak-anak, jangan datang ke sini, tinggal saja di rumah. For the first time, Untuk kali pertama, I saw the police officer saya lihat polisi who came to do the investigation. datang kemudian melakukan She investigasi. began to cry. Dia mulai menangis polisi itu. She looked at me and he said, Pastor, Dia melihat saya dan kemudian berkata, Pastor, who can do this? Who can do this? siapa yang melakukan ini? Siapa yang bisa melakukan hal ini? You've already burned the church. Gerejamu sudah terbakar sebelumnya. We are trying to rebuild again. Dan kemudian kita coba membangun kembali. Come back and burn it again. Dan ada yang datang kembali membakar And kembali. melt the metals, the beams melted. Dan semua bahan-bahan dari metal, dari logam itu meleleh, hancur. They did the investigation. Mereka kemudian melakukan They investigasi. found out Mereka akhirnya menemukan somebody was hired ada orang-orang yang telah disewa, telah to dibayar come and burn it. untuk dengan sengaja membakar gereja. I said, God, Saya katakan, Tuhan, enough is enough. cukuplah. Like Elijah said, Sama seperti Elia I want to die. yang bilang, Tuhan saya mau mati saja. Just let me go. Biarkan saya pergi Tuhan. I've done enough ministry. I have sons who can preach. Just let me go. Saya sudah melakukan banyak hal dalam pelayanan, anak-anak juga sudah melayani. Izinkan saya pergi saja. This is too much. Ini terlalu berlebihan bagi saya. To make the long story short, Untuk mempersingkat, the Lord has built the building. Tuhan telah membangun kembali bangunan itu. He built it bigger. Kita membangun lebih besar, He built it better. Tuhan membangunnya lebih baik, He built it stronger. Tuhan membangunnya lebih kuat, He built it more beautiful. Tuhan membangunnya lebih cantik. He built it. It's people can't describe it when they get there. Apa surround Tuhan you were there? membangunnya begitu rupa sehingga ketika orang-orang datang ke situ mereka nggak bisa bahkan bagaimana mendeskripsikannya. The city officials, when they get there, they ask, is this a church or a hotel? Para pejabat-pejabat dalam pemerintahan kota itu waktu datang mereka heran, apakah ini gereja atau hotel sebenarnya? They don't know what to say. Mereka nggak tahu mau ngomong apa. Even church members up to now still get shocked. Bahkan jemaat gereja sampai sekarang ini masih terkejut. If your heart is broken, Kalau hati saudara hancur, I came here today to tell you, saya datang ke sini malam hari ini untuk berkata kepada the saudara Lord bahwa Tuhan builds Jerusalem. akan membangun Yerusalem. He gathers together Dia mengumpulkan kita the bersama. outcasts of Israel. Orang-orang yang tercerai berai dari Israel. He heals
Dia menyembuhkan mereka. He heals. Menyembuhkan mereka. Not he healed. Bukan dia menyembuhkan sebelum. Or he is healing. Atau dia sedang. But he heals. Tapi dia terus menerus menyembuhkan. In English we call it the present continuous tense. Dalam tense itu present continuous In other tense. words, he's always healing. Artinya dia terus menerus menyembuhkan. Tonight I'm going to end right here. Malam hari ini saya akan berhenti di sini. And I feel the presence of the Lord to just pray for somebody whose heart is broken. Dan saya merasa malam hari ini untuk berdoa buat orang yang hatinya sedang hancur. I was going to talk to you about 12 types of hearts. Tadinya saya ingin berbicara kepada saudara tentang 12 kondisi hati. But I've taught my sons to know what when you are ministering, go as the Spirit leads you. Tapi saya sering berkata kepada anak saya, melayani saja sejauh mana Tuhan Roh Kudus menuntunmu. I can go through all the 12. Saya bisa ngomong semua 12 kondisi hati itu. But the Spirit of God Tapi Roh Allah is leading me at this time menuntun saya saat ini to pray for the broken heart untuk berdoa bagi orang-orang yang terluka and leave it right here. dan berhenti saat ini. When Pastor Hendrik invites me again, then I'll give you the other 11. Nanti kalau Pastor Hendrik undang saya lagi, saya akan khotbahkan kondisi hati yang lain itu, Pak. But today, Tapi hari ini, God wants to heal your broken heart. Tuhan mau menyembuhkan hatimu yang terluka. The same time, Waktu yang sama, please be seated in His presence. silakan duduk dalam hadirat Tuhan. When the church building burned, Ketika bangunan gereja itu terbakar, 2 months later, 2 bulan kemudian, my mother died. ibu saya meninggal. 1 month later, 1 bulan kemudian, Pastor Kofi's younger brother saudara laki-laki, adik laki-laki dari Pastor Kofi, was at the hospital dying. sekarat di rumah sakit. I'm standing beside my son watching him die. Saya berdiri di depan anak saya melihat dia mati. Thank you, Apostle Randolph, Terima kasih Oh. Apostle Rand coming untuk datang and standing with us. dan berdiri bersama. In case you don't know, it was in that season that I saw your true heart. Karena justru di waktu-waktu Thank itu you. saya bisa mengenali He kemurnian came and he hati. stood with us as a family. Dia datang sebagai rekan, sebagai saksi dalam keluarga. The building got burnt once. Pertama kali gereja sudah terbakar. Building got burnt the second time. Kemudian kedua kali terbakar lagi. Mom dies. Mama meninggal. My son is dying. Anak saya juga meninggal. It would take another year and a half for my son to be healed. Sekarat maksudnya. Butuh 1,5 tahun untuk anak saya dipulihkan. He got completely healed a few months ago. Baru beberapa bulan yang lalu dia sembuh this total. while. I will go to the hospital to see my son. Saya akan pergi ke rumah sakit melihat putra saya. I will come back to the church to help see the construction. Kemudian saya akan kembali ke bangunan gereja melihat konstruksinya. I have to go to the family to help organize my mother's burial. Kemudian saya kembali ketemu keluarga besar bagaimana mengatur penguburan dari I ibu could saya. not even grieve or mourn the loss of my mother. I couldn't. Duka yang begitu besar dari kehilangan dari mama saya itu. Because I needed to be strong for my son. Saya nggak bisa rasa karena waktu yang sama saya harus terlihat kuat, harus jadi kuat bagi putra saya. I needed to be strong for the church. Saya juga harus berdiri kuat untuk gereja. I needed to be strong for my wife and my son. Saya harus berdiri kuat bagi istri dan anak-anak saya. I didn't have the luxury of mourning. Saya seperti nggak punya hak itu, hak untuk berduka. Saya nggak punya itu. It was just recently that I could actually mourn over the loss of my mother.
Sebenarnya hanya beberapa waktu terakhir, beberapa waktu yang lalu, saya kemudian mulai seperti baru ada waktu untuk berduka atas kehilangan ibu saya. So I asked God, Jadi saya tanya kepada Tuhan, why did you take me through all that? kenapa Tuhan izinkan saya mengalami semua hal ini? He said to me, Tuhan bilang kepada saya, hear the sons, hear the daughters, hear this. dengarkan baik-baik saudara-saudara. He said, I cannot use a general I have not tried in fire. Tuhan bilang begini, saya nggak bisa memakai seorang jenderal yang belum diuji dalam api. He said, I have to put you in fire. Tuhan bilang begini, aku harus menaruhmu dalam api. I have to burn everything of your life. Aku harus membakar segala sesuatu tentang hidupmu. Everything you could hold on to, I have to take it away. Segala sesuatu yang kau bergantung kepadanya, aku harus singkirkan semua itu. So you have no other option Supaya kamu nggak punya opsi yang lain but to trust me. selain percaya kepadaku. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I watch God. Saya memperhatikan Tuhan. After we went through that fire Ketika kami melewati api itu. and we came back officially into the building Dan kemudian secara resmi kami bisa kembali ke bangunan itu. towards the end of December last year. Officially. Akhir Desember tahun yang lalu. Went there a few months ahead, but officially it was December 22nd. Beberapa waktu sebelumnya sebenarnya sudah bisa di situ, tapi officially resminya akhir God Desember. has multiplied the ministry. He's multiplied. Tuhan telah memultiplikasi pelayanan itu. The building that we just built, Bangunan yang kami bangun itu, you know, we can't even fit there anymore. bahkan sekarang udah nggak muat tempat itu. In fact, the whole church Seluruh cannot gereja, meet together. kita nggak bisa kumpul semua jemaat di tempat itu. So the millennials have to meet on Thursday. Sehingga para remaja itu harus berkumpulnya hari Sabtu. Gen Z have to meet on Saturday. Yang Gen Z ketemu hari yang lain. Then the adult church has to meet on Sunday. Kemudian yang dewasa muda ketemu di All of hari Minggu. us cannot meet together Karena kalau dikumpul semua anggota jemaat nggak muat di gedung in itu. that building. Di bangunan itu. Already they are harassing me to go and build a bigger one. Bahkan kami sudah disuruh untuk bangun yang lebih besar lagi. I said, but we just moved here. Saya bilang pada mereka, kita baru pindah loh. Apostle Randolph won't let me sleep. Apa Randolph nggak He izinkan goes, saya Papa, tidur? no, this place. I said, ja. He said, no. Dia kata, Kweku tidak, is on my tidak. case, coffee. Everybody said, guys, They said, no. Saya bilang, kita nih baru berkumpul di sini. Mereka bilang tidak. We don't know, PK, where the people came from. Karena kami nggak tahu orang-orang bisa If you ask, pergi I kemana don't know lagi. where they came from.
Saya bahkan nggak tahu mereka berasal dari mana. 80% of the church members, I don't know. 80% anggota jemaat saya nggak kenal. I don't know where they came from. Saya bahkan nggak tahu dari mana asal mereka. In the process, Dalam proses itu, most of the old people left banyak orang-orang tua meninggalkan tempat itu. because they could not bear Karena what mereka they were nggak going through. tahan melihat apa yang kami lewati. But because I had learned to keep my eyes on God, Tapi karena saya telah belajar menaruh pandangan saya hanya kepada I Tuhan. just kept going. Saya terus berjalan. Now we cannot fit. Sekarang bahkan nggak muat lagi tempat itu. The Lord now tells me, Tuhan kemudian berkata pada saya, He says, son, dia katakan anakku, the church now gereja sekarang and the church 2 years ago, dan gereja 2 tahun yang lalu itu, which one do you like? kamu maunya gereja yang mana? I said, I want the one for now. Saya bilang, Tuhan saya mau yang sekarang. He said, but I had to Tapi saya harus. take you through the valley of the shadow of death. Saya harus membawamu melewati lembah bayang-bayang maut itu. That is why after I tried Job, Itulah sebabnya ketika aku telah menguji Ayub, I gave him 2 times everything he had before. aku memberikan kepada dia 2 kali lipat yang dia miliki sebelumnya. The Lord has done beyond what I could expect. Tuhan telah melakukan jauh lebih besar dari apa yang saya bisa harapkan, ekspektasikan. Sometimes I go to church alone, just quietly, Kadang-kadang saya pergi sendiri diam-diam ke gereja and I just stand there like this. dan saya hanya berdiri di sana seperti ini. And I say, God, Dan saya katakan, Tuhan, how did we get here? bagaimana kami bisa sampai di sini? What happened? Apa yang terjadi? Then he will tell me. Dan kemudian dia akan menyampaikan ini. He said, this is the only way Inilah satu-satunya cara I could bring you to this. aku membawamu sampai ke sini. Crush you. Aku harus meremukkanmu. I had to break you into pieces. Aku harus menghancurkanmu berkeping-keping. I had to make sure Aku harus memastikan that you love me for me, bahwa engkau mengasihiku hanya karena aku. not the things I give you. Bukan karena hal-hal yang aku berikan kepadamu. These days my life is different. Hidup saya menjadi berbeda. I always say to the boys, as I haven't gone through what we have gone through, there's nothing that I'm afraid of anymore. Saya katakan kepada anak-anak saya, melihat apa yang telah kami alami selama ini, saya nggak takut lagi. In fact, starting next month, Bahkan mulai bulan depan, Apostle Randolph was the one who corrected my methodology. Apostle Randolph yang memperbaiki metodologi saya. We saw Pastor Kofi take his church and plant 4 other campuses in the same city. Kita melihat Pastor Kofi kemudian membuka 4 cabang yang lain di kota yang And you sama. were there, Dan and each of them is pastor juga ada di massive. sini. Dan semua itu begitu besar, masif. We saw my son Ralph Jr. take his church and plant in different colleges and they meet in the afternoons during the, it's crazy. Kami melihat bagaimana pastor itu kemudian mulai membuka di 4 kampus-kampus yang berbeda dan mulai pelayanan di hari Minggu yang luar biasa. Starting next month, Dan mulai bulan depan, I've taken 6 of my pastors. I've taken 6 saya membawa 6 dari pendeta-pendeta saya, of my pastors. dari para hamba Tuhan. I said, pendeta saya. you Saya go bilang, to the north, kamu pergi ke you utara, go to the south, kamu pergi ke you selatan, go to the east, kamu pergi ke you timur, go to the kamu west, pergi ke barat, you go here kamu pergi in ke the same sini, city. di kota yang sama. Take these members here, take them, Dan rebut tempat-tempat ini. go, Bawa ini. go, Pergi go and plant. dan mulai merintis.
They're asking me, but if we take all the members who are going to be here, Jadi saya bilang bawa beberapa anggota jemaat ini dan pergi merintis. Dan kemudian mereka tanya, kalau saya membawa anggota jemaat, bagaimana nanti? if all the people left, Dan saya bilang ini, kalaupun semua and anggota God jemaat brought pergi, new ones, sorry, when God brought new ones, Tuhan pasti akan membawa anggota jemaat yang when baru. all of you here leave, Bahkan kalau semua kalian will jemaat di bring sini you pergi, one. Tuhan akan membawa yang baru. now it's no longer about the size of the church. Jadi sekarang bukan lagi tentang jumlah dari gereja itu. God had to kill that in me. Tuhan harus mematikan itu dalam diri saya. I just want the kingdom to expand. Saya hanya ingin kerajaan I Allah just yang want berkembang. the kingdom to spread. Saya hanya I inginkan want the kerajaan word Allah to bisa spread. melebar kemana-mana. I want there to be a branch. Every 5 minutes you drive, you should find a branch. Saya hanya Every ingin 5 minutes you melihat, drive, you kalau should find orang a berjalan branch. jarak 5 menit saja, mereka bisa menemukan cabang gereja gitu. Setiap 5 menit mereka bisa menemukan cabang gereja di sini. I said to one of my pastors, you want this main church? I'll give it to you. Saya katakan kepada salah satu pendeta saya, kamu menginginkan gereja ini saya berikan kepadamu. Because I lost it. Karena saya sudah pernah What we kehilangan have juga. here is God who built it. Apa yang kita miliki If sekarang you itu want karena it, Tuhan yang membangunnya. you Kalau can kamu have mau, it. kamu bisa ambil I will gereja go ini. to another corner Saya akan pergi ke I will pojok yang start lain. another one. Saya akan memulai yang baru di sana. because I have seen that in 5 minutes, Karena saya bisa melihat dalam son, waktu you 5 can menit, lose everything. kamu bisa kehilangan segala So it's sesuatu. not worth living for. Jadi itu tidak layak untuk kita pertahankan dalam hidup kita. Just live for God. Itu hanya bagi Allah saja. Some of you need your hearts to be mended. You need your broken hearts to be healed. Berapa di antara saudara perlu untuk disembuhkan dari hancur The hati amazing saudara. thing is the Lord heals Poinnya adalah Tuhan menyembuhkan broken hearts. orang-orang yang terluka hatinya. God had to heal my heart. Tuhan harus menyembuhkan hati saya. When He heals it, Pastor Steve, it becomes better. Sorry. It becomes better. Dan ketika Tuhan menyembuhkannya menjadi lebih baik, It becomes bigger. menjadi lebih besar, It becomes stronger. menjadi lebih kuat. I don't even know who I'm talking to, Saya bahkan nggak tahu saya lagi berbicara but kepada I've been siapa. sent to someone. Tapi saya diutus untuk berbicara kepada Your heart is seseorang broken. yang hati saudara sedang hancur, sedang terluka. Yours may be worse than what I'm telling you. Mungkin saudara situasinya lebih buruk But dari apa yang God saya wants to ceritakan. heal your heart Tetapi tonight, Tuhan bisa menyembuhkan hati so that you saudara. can carry the oil from this place, Supaya saudara bisa membawa so that minyak the itu dari word you tempat have ini. received, you can hold on to it, Supaya saudara bisa berpegang kepada hal itu. so that the anointing can be stronger. Supaya urapan itu bisa menjadi lebih kuat. If you want your heart to be healed, Kalau saudara mau supaya hati saudara disembuhkan, I am not the healer. saya bukan penyembuhnya, The Lord is. Tuhanlah penyembuhnya. But can you come up here? Can you come up here Saudara yang ingin disembuhkan hatinya, saudara bisa maju ke depan. and you just kneel before God? Dan saudara bisa datang berlutut. Self. Tuhan saja yang akan melayani saudara. Talk to God. Tell Him, Lord, Mulai berbicara kepada Tuhan, you katakan Tuhan, heal broken heart.